नमस्कार बंधुरा आज के आमी चानार डाल दिए पेपर एक रेसिपि करी देखाबो। और तार जोन्नो आमी एकटी कड़ाई बसिए दिएछि। कड़ाईटी गरम हो गेछे, खानिकटा तेल दिए दिलाम। एबार डुबो डुबो करे केटे राखा पेपेगुली आमी आस्ते आस्ते दिए देब। नुन हलुद दिए पेपेगुलो आमी भालो करे भेजे नेब। पेपेगुलो भाजा हो गेछे, एबार उठिए निচ্ছি। शुकनो लंका और तेजपाता भालो करे भेजे नेब। एबार कुचनो आदा दिए दिलाम, पाँचफोड़न। एबार आगे थेके सेদ্ধ करा चानार डालगुलो दिए दिलाम। नाड़ाचाड़ा करे निচ্ছি। लवण, चीनी, ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব। ভেজে রাখা পেঁপেগুলো দিয়ে দিলাম। মশলাগুলো ভালো করে কষে এসেছে, এবার জল দিয়ে দেব। 15 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে দেব। দেখুন আমার এই রেসিপিটি সম্পূর্ণ রেডি। এবার আমি এখানে সামান্য গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিলাম ঘি। দেখুন আমার এই কারিটি সম্পূর্ণ রেডি। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।